پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم کی تقریب اس وقت جاری ہے. As far as the banking facilities are concerned between our two countries, this is one of the things we are talking with your government, and inshallah in the coming months we should be able to get the banking facilities ready. If your question is that can Tajik come into Pakistan and borrow money from the Pakistani banks, the answer is yes, it can be done. You will have to give all the necessary collateral, which are a standard operating procedure, whether you are a Pakistani or a Tajik. Thank you. I am Tawqir ul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. خان صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ عمران خان صاحب اور رزاق داؤد صاحب اور آپ کی پورا ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ڈیلیگیشن تاجکستان پاکستان سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تاجکستان پہنچ گیا 50 لوگ. اور سب سے پہلے میں آپ کی بہت مشکور ہوں. فرسٹ ٹائم بلوچستان سے ڈیلیگیشن میں 10 لوگ شریک ہیں اور اس میں تاجر برادری ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اور تاجکستان کی گورنمنٹ کا میں بہت مشکور مہمان نوازی اور آپ کی کونسلیٹ اور میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خان صاحب ہمارا اردو تھوڑا گڑبڑ کرے اگر آپ کی اجازت ہو تو. خان صاحب ہمارا ٹریڈ پالیسی 20-15 سال سے اس ٹریڈ پالیسی کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت پرانا ٹریڈ پالیسی ہے. ملکوں نے بہت ترقی کیا تھا. ہمارا ٹریڈ پالیسی بہت 20 سال سے اس کو رزاق داؤد صاحب سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے. دوسرا خان صاحب ہمارا ایکسپورٹ بلوچستان کے حوالے سے ہمارا ساتھ 1200 کلومیٹر بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے اور 700 کلومیٹر ایران کے ساتھ ہے. یہاں پہ ہمارا افغانستان کے ساتھ 500 ایٹم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارا 5 ایٹم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ایران کے سے امپورٹ ہو رہے ہیں 500 ایٹم. تو میں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ٹریڈ پالیسی بہتری اچھا ہونا چاہیے. اور تاجکستان ازبکستان ترکمانستان اس کے ساتھ ہمارا لنک روٹ جو ہے جو شیرخان بندر ہے اور چمن کے راستے بہت شارٹ روٹ ہے. تو میں خان صاحب اس پالیسی پہ اور اگر پالیسی میں نرمی ہو جائے بلوچستان سے ایکسپورٹ کرنے میں بلوچستان میں 75% لوگوں کا روزگار زراعت ہے یا لائک سٹاک ہے کوئی کارخانہ نہیں ہے. تو خان صاحب اگر ہمارا زراعت کو ترجیح دے دے ہمارا بلوچستان والے لوگ اس طرح آپ نے اس ڈیلیگیشن میں شامل کیا تھا. ہم نے بڑے وطن لوگ ہیں ہم بلوچستان ایکسپورٹ جس طرح پالیسی آپ میں بہت مشکور ہوں. شکریہ. اور خان صاحب ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ خان صاحب گوادر سے ہمارا ریل کا ٹریک جو ملک کی ترقی ایکسپورٹ کے لیے تاجکستان کے ساتھ ترکمانستان سے گوادر کو لنک ٹریک ریلوے ٹریک کوئٹہ تک ہونا چاہیے سکر تک تو پورا پاکستان. اور بلوچستان میں اسپیشل اکنامک زون اسپیشل پروسیسنگ زون 3 ہونا چاہیے کیونکہ معدنیات کے شعبے میں اور زراعت اور لائک سٹاک میں. تھینک یو خان صاحب. جی السلام علیکم جی. I am Tawqir ul Haq, Chairman Pakistan Pharmaceutical Association. First of all, I would like to thank Ministry of Commerce and TDAP for organizing this excellent business forum, which has provided us a gateway and it is paving the way to enter into CIS countries. In July, we went to Uzbekistan and Sri Lanka, and I would like to thank Prime Minister Saab for, taking special focus, and his presence has, not only for pharmaceutical but for all other sectors have provided an opportunity to look way forward to expand our export. I would like to take this opportunity because Deputy Prime Minister is sitting here. On behalf of pharmaceutical industry, we are all set to come here because we have seen during the last 2 days lots of opportunities here. We have already signed 4 MOUs today, and the request from the
government of Tajikistan is that the best way to provide quality medicines from Pakistan is the speedy registration of our products here. It takes more than 2 years' time to get our product registered. So if you can help as a special case on this occasion that we are all here, if you can, help us to get our product registered on timely basis and at a faster pace, we will be able to bring quality medicine here. That will not only increase the business, but it will also help your people. पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म के हमरा मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद भी इस वक्त तकरीब में शरीक हैं। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में 80% यहाँ पर जो है वो तिजारत की जाएगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है। वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर कबल जो है वो खिताब किया था इस फोरम से और उसमें उनका कहना है कि ताजिकिस्तान में तवानाई के बेहतर मंसूबे हम बना रहे हैं। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की हुकूमत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से मजीद कहा कि ताजिकिस्तान में तवानाई के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट ला रहे हैं। बिल्कुल, आज की तकरीब के हवाले से उनका यह कहना था कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों की 67 कंपनियां ताजिकिस्तान आई हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है और तवानाई पाकिस्तान का इस वक्त बुनियादी मसला है। ताजिकिस्तान में तवानाई के हवाले से बहुत से मौके मौजूद हैं और साथ साथ उन्होंने कहा कि आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की हुकूमत हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। और उनका कहना था कि बिजली के मामला चूंकि पाकिस्तान में काफी महंगी है और तवानाई के हवाले से ताजिकिस्तान के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की जा सकती है। वजीर आज़म इस वक्त मुशीर तिजारत के हमरा इस बिजनेस फोरम की तकरीब में शरीक हैं। मुख्तलिफ उनसे सवालात किए जा रहे हैं जिसके वो तसल्ली बख्श जवाबात दे रहे हैं। बिल्कुल, आप बराह रास्त मनाज़िर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो बराह रास्त आप तकरीब देख रहे हैं ये मुश्तरका बिजनेस फोरम की तकरीब है और वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा जो हैं वो मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद भी इस वक्त तकरीब में शरीक हैं। आपको बता रही हैं कि अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया। उसमें उनका कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि ताजिकिस्तान में तवानाई के हवाले से बहुत से मौके मौजूद हैं।